भूतमुंडाई ग्राम पंचायत भूतमुंडाई ग्राम को 19 मसीहा बात्या बेले किसी लोक आमर घर मिलता आज्ञा इंदिरा आवास जो रही बात्या समय जो घर मिलता से घर बंधु मैंने संपूर्ण करें आज्ञा कारण हूँ जे समस्ते सुविधार नथिले किछि बंधु घर कर आउ किछि बंधुंकर बहुत असुविधा थिला आज्ञा गरीब तो समस्ते ना किछि बंधुंकर असुविधा रही जो माने घर करि पारि नाहंती आज्ञा ये गोटे परिवार हमर लक्ष्य करि पारुथबे ए घरटी को से उठे निमटाल पर्यंत नहीं कि उठेला परे आउ तांको पाखरे से हेला नहीं से कौन पाई ये घर करि पारले नहीं छात घर काढ़ी से माने आज चाल छपर करी रहिचंती सेमानक सह ए विषय आसंतु किछि आलोचना रखिबा तमे ए 14 नंबर वार्ड रो वार्ड मेंबर अछ कोन टे नाम कहबो ए पालो मध्ये पडिछि को समय रे मिलितला ए घर बात्या बेले 26-27 वर्ष आसी अच्छा मैं केते टंका मिलितला जानि छंदी आपण 22,000 बापार मिलितला ठीक अच्छे माँ आपण बापांकर जो मिलता से संपूर्ण करि नथिले तो वर्तमान कहीं आसिक आपन किसी कही ये चाल घरे रोच घर कहीं करूना फोटो उठे नहीं चंदी कहि देबे बिल्ली है नाही हां दिया है कागज पत्र दिया है सब दिया है नाही तमे वार्ड मेंबर हिसाब रे एटा करिचो कोन ना समस्त आनिचो से माने आसीचंदी प्रशासन के अधिकारी माने फोटो उठे नहीं चंदी आनिचंदी घर फोटो उठे समत हम साई सारा फोटो उठे नले सब ये करले कहिले कोन कले इंदिरा से हमरा आसी पैसा को परिशोध कले जाई घर मिलिबो एमते किछि कहि नांदी ना ये कथा कहि ना खाली कहले फोटो उठे नेले घर मिलिबो घर मिलिबो अनुरोध करी को आमुटे घर नहीं अनुरोध करिकरी कहिले माँ आमको घर मिल जाव बोले एटा नुहे आमको आगु को आसिया को पड़ो लोक मान को जनइबा को पड़ो आपण जहाँ को भोट देकरी लोक प्रतिनिधि बाछिचंदी सेमान पाखु जाई केबे जणैचंदी आपनकर दुख जणैथिले से जाने से जमा बुझुनाती ये सरपंच जे छिन जमा बुझुना आपनकर जागा खंडे ए तो अछि निज जागा तो निज जागा रे माने घर पाइबा पई हकदार अछंदी तथापि एमान को काहे कि मिलु नाही ए सोशल मीडिया रे आज रे वीडियोटी प्रथमे आमे एठी मध्ये गोटे कथा नजर करू मांकर दुई पुओं मध्य माँ गोटे पुओं को इंदिरा आवास मिली नहीं कि तार अलगा नहीं अलग जे जन को मिली तो हां सानु को मिली ठीक अछि आपण सानन को पाखरे रहू नांदी एकुटिया काई रहउचंदी बड़ बड़ कते रखिया ओ बड़ पुओं को घर मिलिनी नाही काहे कि कौन दौनाती तो बड़ पुओ चाकरी करचंदी ना बाबा ता मजूर नेगले भात खाइ दिन मजूरिया तो एठी गोटे कथा मध्ये आमे रखुचे आज्ञा गोटे मार दुई पुओं मध्य जन को घर मिलुचे आउ जन को मिलुनी कारण कौन कहीं सरकार देबे घर कागज पत्र देले कले तमरा आसीबो घर कहला देखिला आउ आसिला आसिला अच्छा घरटा कोटा कहलो देखि पारुथिबे आज्ञा ई को परि आमे जीवन जीउछे वर्तमान समय रे कारण होउछे आज्ञा घर तो खंडे चाल छपर करिया को छण तो वर्तमान नाही छणर जो रेट हेलानी आसीगिरी आ गोटे कथा होउछे श्रमिक भाव रे आमे चली आसुछे एठी आज कौन मंगला ओषा होता अच्छा तमें पढ़ा पढ़ी करुच को क्लास अच्छा कॉलेज जाऊछ नहीं कि बाबा दुख कष्ट पाठ पढ़ाउछंदी प्रश्न कर कहीं आमको मिलू ना किसी पचारिच देख पचारिया को पड़ो आमको न पचारे केमती आमको मिल बुझीपार कि ए विषय तुम पढ़ाशुना पिला आमर जाई सरपंच टे आलोचना कर सरपंच कौन कहते कहीं आमको घर मिलूनी न मिलवार कारण कौन अच्छी ए विषय आलोचना करी आमको जनाओ बहुत बहुत धन्यवाद घर अच्छा एबे जतल कहउछन कि जो 10,000 से आनी थिले से 10,000 को गवर्नमेंट को दे दे के एबे आउथरे पीएम योजना हाँ हाँ तार प्रोसीजर तो अच्छी ना जदिओ पुराना समय रे कई घर करने 10,000 आनी एवं दे पारि ना माने घर करना से माने निश्चिंत भाव में परिशोध कला पर निश्चिंत हमको घर मिल एटा जानिछ तो एटा जानि छबा कि हमें तो कहउछु जे एटा करंतु बोली किंतु से कहउछन कि नाही आसी जियो बोली देखला घर तो आसी अच्छा अच्छा तमे माने ए पर्यंत ग्राम रे जानि ना हंती केमती कोन माने दिया जाए गोटाए छुआ पिला दी भाई हम रहू आ खरा रे रोसई गस करछु रोसई करिया को घर बखराई भी नहीं नहीं रोसई घर तो घर बखराई ठीक अछि आज्ञा रोसई घर तो सरकार जोगेउ नांती सरकार लैट्रिन बाथरूम लैट्रिन जोगौछंती एवं किछि दउ नांती सरकार रहिबा पई घर जोगेउ घर तो दउ नांती घर से हम पाल पकई गिरी चाळ
ଚାଳ ଘର କରିକି ରହିଛୁ। ମାନେ କାହିଁକି ଚାଳ ଘର ପାଲ ପକେଇବ? ତମେ ଭୋଟ ଦବାର ଅଧିକାର ପାଇଲ, ଦେଲୁ ଭୋଟ ଯେହେତୁ ଭୋଟ ଦେଲୁ ଆସିକି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସିବୁ କେବେ ଭୋଟ ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମେ ତମକୁ ଘର କରିଦେବୁ ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିଦେବୁ ସବୁ ଦେବୁ। ଭୋଟ ପାଇଲେ ପାଇକି ନେଇକି ଥକିବେ। ବିତି ଗଲାଣି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ 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 କେତେ ବର୍ଷ ବିତି ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ 30 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ। ମା ଏଇ କଥାଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଭୋଟ ଦବାନି ନୁହଁ, ଭୋଟ ଦବାର ଅଧିକାର ସରକାର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଦବା ପ୍ରକୃତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ବାଛିବା। ତା ମାନେ ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁଛେ? ନାଇଁ ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁଛେ? ଯାହାର ଧନ ଅଛି ପୁଳା ପୁଳା ପଇସା ବାଲା ଦେଖୁଛେ, ସିଏ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ଠିଆ କରିଦଉଛେ। କାହିଁକି? ଝିଅଟିଏ ଆମର, ଆମ ଝିଅକୁ ଠିଆ କରିବା, କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଆମ ଝିଅ ପାଠ ଦି ଅକ୍ଷର ପଢିଛି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଠିଆ କରିବା। ତମେ ଏଇପରି ବାଛ ଯାହାକି ତମ ପାଇଁ ଯିଏ କଥା କହିପାରିବ, ତମ ପାଇଁ ଯିଏ କାମ କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଦଳୀୟ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେତିକି ସରପଞ୍ଚ ଥିଲା 15 ବର୍ଷ ସେ ସରପଞ୍ଚରେ ତମ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଆମେ ମାଗି ହବୁ ହେଲେ ତାପରେ ଗଲା। ତାପରେ ରୋହିତ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଭୋଟ, ସରପଞ୍ଚ ହେଇଗଲେ ଡାକିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଦବା ତ ଦୂର ଡାକିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କର କାମ ଟିକେ ଅଧିକ ପଡିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଶୁଣିନଥିବେ। ଘରକୁ ଯାଇଛି କୋଉ କାମ ନେଇକି? ପିଲା ପାଠ ପଢି ବୁଲୁଥିଲି, ଗୋଟେ କାମ କହିଲୁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ତମକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ତମେ ସରପଞ୍ଚ କରାଇଲୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ ଦିଅ। କୋଉଠୁ ଲୋକ ଆସି କଲେଜରେ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ତ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ କାମ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଦୁଇରେ ଆମକୁ ଘର ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ନର୍କ ବଗୁ ଚାଷ ଦେଖିବୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଆମର ଘର ଅଛି କି ନାହିଁ। ହଁ ଆମକୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଦେଇଥିଲା 22,000, ଆମେ କହୁଛୁ 22,000 ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଝିଦବୁ। ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଆସିଛି ଯୋଉ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଲକ୍ଷେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦିଅ, ତଥାପି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଘର ଦବା ତାହେଲେ କରିବ କିଏ ଏସବୁ? ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆମ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପଚାରୁଛୁ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବା କଣ କରିବି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଏ ପଇସା ଗଣ୍ଡାକ ଲୋକ ଫେରେଇବେ ସେ କଥା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ମା ଗଲା ବେଳକୁ ସରପଞ୍ଚ ସମୟ ହିଁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ଦଉଛିନି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ମାନେ ସଦାଭାବ ଲୋକ ଯିଏ ସବୁ ତାଙ୍କ ଭାବ ନିଜ ଲୋକ ସବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରଟିକୁ ଲାଇନ ଦଉଛିନି, ବଲ ଧାର ହବା ପାଇଁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସବୁ ବଲ ଘରକୁ ଘର ଦେଇ ଦଉଛିନି, ଗୋଟେ ଲାଇଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତା ହେଇନି? ଭତ୍ତା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ? ঠিক ଅଛି ମା, ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛୁ। 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କିଛି ମତ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଅଛି? ବ୍ଲକରେ କ'ଣ କହିଲେ? ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ଆମର ଦୁଃଖ ନେଇକରି ଆମେ ବ୍ଲକକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ ବାଛି ଆଣିବା ଏଠାରୁ। ଆମେ ନିଜେ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା? କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଆମ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସାଥ ଦେବେନି। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଜଣେ ମାଙ୍କର ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହେଇଗଲା 6 ମାସରେ ଭତ୍ତା ଆସିଥାନ୍ତା, ଆଜି 4 ବର୍ଷକୁ ପଇଲାଣି। ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ମା ଆମର ରହୁଛନ୍ତି। ତମେ ମା 80 ବର୍ଷରେ କେତେ ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ସରପଞ୍ଚ ବାବୁକୁ 1000 ଥର ଜଣାଇଛୁ, ତାପରେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯୋଉ ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ହେଲେ ଆମର ଘର ନାହିଁ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖ ଟିକି ଟିକି ପିଲା ମୋର 5ଟା, ଆମେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଚାବି ଦେଇଦେବେ, କହିବେ ଯାଅ ତମେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିବ। ଘର ଆମେ କାହା ଘରକୁ ଯିବୁନି।
ଘରେ କେହି ପୁରେଇ ଦେବେନି ମେଘଧୁମା ହେଲେ କହିବେ ଆମେ ନିଜେ ଆମେ ରହିବୁ ନା ତମ ମାନଙ୍କୁ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେବୁ କି କଥା କୋଠା ଘର ସବୁଆଡେ କୋଠା ବାଡି ହେଇଗଲାଣି ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଦେବେନି କହିବେ ଆମେ ନିଜେ ପିଲା ଛୁଆ ଆମେ ଭଲ ମନ୍ଦ ରହିବୁ ନା ତମେ ଏତେ ବଡ ପରିବାର ନେଇକି କେମିତି ତମେ ରହିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରଖେଇ ଦେବେନି ଆମକୁ ଚାବି କାଠି ଦେବେ ଆମେ ଯିବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଇ ରହିବୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣ 5-10 ଥର ଆସିছিନି ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଇছিନି କହିছিନି ତମର ଇନ୍ଦିରାବାସ ଯିବ ଆମକୁ ସାର୍ 22,000 ଶ୍ୱଶୁର ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ତମକୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ଦବୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ତୁମକୁ ସେ ଟଙ୍କାଟା ଫେରସ୍ତ କରିବୁ ଯୋଉ 22,000 ଟଙ୍କା ଯୋଉଟା ପାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 22,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ 20,000 ଆଣିଥିଲୁ ଦିଟା ମିଳିଥିଲା ଆମ କିସ୍ତି ଦିଟା ମିଳିଥିଲା ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଦିଟା କିସ୍ତି ମିଳିଥିଲା ମିଳିଥିଲା। ସେଇ କିସ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଆବାସ ଘର ମିଳୁନାହିଁ ମିଳୁନାହିଁ ନାଇଁ ଆପଣ ସୁଝି ଦଉନାହାନ୍ତି ସୁଜି ଦେବୁ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଡକାଇବେ ବ୍ଲକରେ କହିଲେ ତମ ବ୍ଲକ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡାକିବେ ହଁ। ତମେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡାକିବେ ବୋଲି କଣ 50 ବର୍ଷ 3 ଥର ଯାଇ ବ୍ଲକରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛି ଆମର ଘର ନାହିଁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ ପିଲା ଧରିକି